एक कड़े कही गल फकीर गल फकीर बाबा मोरी कोले पुत्र दुईटा किछि नथिबा हेतु मते पुत्री को लांछन देई चली गल फकीर बाबा कटु वाक्य मु सह्य करि पारु नाही मणिमा ए कटु वाक्य मु सह्य करि पारु नाही दुआरी तमे बाला तमरे हुकुआ खाइ न की फाटी ना गोपाल रे कटु वाक्य सही न पारोई फाटिला गोपाल रे फाटिला गोपाल निसे आजग मुनारे झस देवी मुनि फाटिला गोपाल रे फाटिला गोपाल ये कौन कही गल फकीर मोरी कोले पुत्र दैता किछि नहीं बोली मते कटु वाक्य कोई चली गल फकीर ए कटु वाक्य मु सह्य करि पारु नाही फकीर लोड़ा नहीं मोर राज राज सिंहासन लोड़ा नहीं मोर स्त्री रत्न धन पुत्र बिहुने गंगा नदी रे प्राण विसर्जन करिवी ना महाराज आपण कहीं क्रंदन कर महाराज कौन कहबी महामंत्री आपणकर कौन होइछि मोरी कुଳରେ पुत्र ଦୁଇଟା କିଛି ନଥିବେ ତୁ हाँ जड़े फकीर आसी मते कटु वाक्य कही चली जाइछि कौन से कटुवाच्य कहिछि महाराज अपुत्री को मुख दर्शन करी जेते बेले देउल को जीवो हाँ महाराज देउल रे दियो भई जानती अपुत्री को मुख दर्शन करी जेते बेले वसुधारे गमन करिवो हाँ महाराज वसुमाता ताकू डरंती हाँ महाराज अपुत्री को मुख दर्शन करी जेते बेले पितृलोक को जल अर्पण करिवो हाँ सेई जल रे पितृलोक संतुष्ट नुहंती महाराज ए कटु वाक्य कही चली जाइछि हाँ ए कटु वाक्य सज्जन करी स्थिर करी अछि गंगा नदी रे प्राण विसर्जन करिवि ना महाराज ए छोटिया कथा पाई आपण प्राण विसर्जन करिवे तेबे कोन करिवे महामंत्री एथिबाई गुडे उपाय अछि महाराज आपण जानि छथि मु जानिछि कोन करिवे कहतु ताले सुनंतु महाराज ओहो ए चित्रतोला नदी निकट रे अच्छा गुडे नूतन मंदिर निर्माण करी अच्छा दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत महाभागवत पुराण कर्णरे शुणु महाराज आपणकर अपुत्र कल निश्चय मुख्य पाइब ताले महामंत्री महाराज चित्रतोला गंगा नदी तटरे सुवर्णर गुर निर्माण करी सेटारे जेतले अष्टादश पुराण कर्णपात करिवे हाँ महाराज ए अपुत्री को दोसर कोन मुक्त पाइबे निश्चय मुक्त पाइबे या कोन सत्य हेबो त्रिवार सत्य महाराज ताले महामंत्री महाराज आपने दूतमान को नदी तटरे सुवर्णर गुर निर्माण करो हाँ। मो उत्तम पंडित नै चली जाउछि पुराण आपका आदेश शिरधार्य महाराज अच्छा चंपावती एम प्रणाम नंदु सुन चंपावती कौन होइछि स्वामी आमरी कोले पुत्र दुईटा नाही बोली अच्छा जने फकीर आसी मते लांछना दे चली जाइछि हाँ ए लांछना सज्जन करी स्थिर करिथिले गंगा नदी रे प्राण विसर्जन करिबा पई स्वामी किंतु मंत्री आसी पाई दैछंती कौन स्वामी चित्रतुला गंगा नदी तटरे सुवर्णर गृह निर्माण करी सेठारे जेतेबेले अष्टादश पुराण कर्णपात करिवि ताले अपुत्री को देशरा में मुक्त पाइबा सत्य स्वामी हां ताले मु जाउछि हाँ उत्तम पंडित नै चली जाउछि हाँ। सुन हाँ। जीवा पूर्व ए राज्यर दायित्व बुझिथिबा हाँ, स्वामी। प्रजा मान को मोर सुकर पालन करिबो गारी मन रे कष्ट देबो नाही हाँ, स्वामी। मु चली जाउछि सुशीला निकट ना स्वामी एते बड़ राजवार महोत्सव चली जिवे
ଯିବେ ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭଉଣୀ ସୁଶ୍ରାଇ ତ ନେବି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ସୁଶ୍ରାଇପୁର ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ସତେ? ହଁ ସୁଶ୍ରାଇକି ମୋ ଭଉଣୀ ରୂପେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପାବତୀ ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀଳା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ନେଇ ପାରିବ ସୁଶୀଳା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବନି ନା ସ୍ୱାମୀ। ତାରି ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବନି ନା ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଆଉ ସୁଶୀଳା ନିକଟକୁ ଯିବା ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ହଁ ବିଦା କରେଲୋ ହେ ମୋର ରାଜକୁମାରୀ ବିଦା କରେଲୋ ମୋର ରାଜକୁମାରୀ ବିଦା କରିଲା ମୋର ରାଜକୁମାରୀ ବିଦା କରିଲା ଗଙ୍ଗା তীরে ଯିବି ଗଙ୍ଗା তীরে ଯିବି ଗଙ୍ଗା তীরে ଯିବି ଗଙ୍ଗା তীরে ଯିବି গঙ্গা তীরে দিবি শ্রবণ করি বিদা করেলো মোর রাজকুমারী বিদা কৰিলা এ বিদায় নেই রাজা সেঠা বড়ু গলে মোর রাজকুমারী বিদা কৰিলা চিত্র তোলা গঙ্গা নদী তট্টরে মিলিলে মোর রাজকুমারী বিদা কৰিলা উত্তম পণ্ডিত নেই পুরাণ শুনিলে মোর রাজকুমারী বিদা কৰিলা দিন পরে দিন দেখ বিতিলা কো ভলে মোর রাজকুমারী বিদা কৰিলা ধ্যান দে মোর ধীমন্ত মন্ডলী আজ আজ্ঞা রাজা উত্তম পণ্ডিত নেই সুবর্ণর গঙ্গা নদী তটে সুবর্ণ গৃহ নির্মাণ করি সেটার অষ্টাদশ প্রণয় কর্ণপত করুଛନ୍ତି এলে এঠে ঘটনা ঘটিছি কোন କଣ ଘଟିଛି ଆଜି ରାଣୀ ସୁଶୀଳା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହଁ। ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଚମ୍ପାବତୀ ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପାବତୀ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମତେ ପଦେ ହେଲେ କହିଲେନି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସୁଶୀଳା ମନ ମତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ସୁଶୀଳା ମନ ମତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି ସ୍ୱାମୀ ବିନା ମୋ ଜୀବନଟା ଧିକ କାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ମୋ ଜୀବନ ଅକାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମତେ ପଦେ ହେଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ସୁଶୀଳା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସୁଶୀଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରୁଛି କଣ କରୁଛି ପିନ୍ଧିଥିବା କଳା ମେଘି ଚିରି ପକାଇଲା ଚିରି ପକାଇଲା ଚିରି ପକାଇଲା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ରାଣୀ ଦେଉଡ଼ି ବୋଳିଲା ଦେଉଡ଼ି ବୋଳିଲା ଦେଉଡ଼ି ବୋଳିଲା ପୁରାରେ ବାନ୍ଧିଲା ନେଇ ଗଳାରେ ଛନ୍ଦିଲା ଗଳାରେ ଥମିଲା ଗଳାରେ ଥମିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ଏ ଜୀବନ ଦାଉରେ ବୋଇଲା ଦାଉରେ ବୋଇଲା ଦାଉରେ ବୋଇଲା ଆଜି ରାଣୀ ସୁଶୀଳା କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଳା ମାଗିକୁ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତରେ ଚିରି ଦେଇ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ବଳି ପୁରାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ନେଇ ଗଳାରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉରେ ବୋଇଲା ତାହେଲେ କଣ କରିବି ସ୍ୱାମୀ ମୋର କଥା ବୋଧେ ନ କହି ଚାଲିଗଲେ ଧର୍ମପିଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କଣ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୂମିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି ଆରେ
ରୁହ ସୁଶ୍ରାଇ ରୁହ। কে তুমি চলা পথে বাধা দেউছ? କାହିଁକି ତୁମ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? তাহলে ମୁଁ ହେଉଛି ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଅପୁତ୍ରିକ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ନିନ୍ଦା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର କଥା ପଦେ ନ କହି ଚାଲିଗଲେ ଧର୍ମପୀଠ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିନା ନାରୀଙ୍କର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଧାନ? ହଁ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ମାନିବ ତୁମେ ଏ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରେ ମୁକ୍ତ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଯାହା କହିବ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରକେ ପାଳନ କରିବି। ପାଳନ କରିବ। ହଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଚ୍ଛା। ତୁମ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାରି ପାଦ ଦୁଃଖ କରି ସେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଏ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ତାହେଲେ ଏହା ପାଇବ। କ'ଣ ସତ୍ୟ ହେବ ବାବା? ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ କିଏ ସେ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣି ମୋ ପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଛ? ତୁମ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଚିହ୍ନିବ? ହଁ। ମୁଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଅବତାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଦେଖ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଜୟ